बाहें फैलाए बैठे हैं। तो जाके पूछ अपने उस भगवान से, मनुष्यों के बीच ये छूत अछूत की सृष्टि क्यों की है? मनुष्य जन्म देकर हमें पशुओं जैसा जीवन क्यों दिया है? जाके पूछ। बड़े मंदिर में बैठे बड़ी बड़ी आंखों वाले प्रभु ने मनुष्य के बीच ये भेदभाव क्यों बनाया है? हम जीवित होकर भी मृत जैसे क्यों हैं? जाके पूछ, पूछ अपने उस भगवान से। ফুল হয়ে রয়েছি মাথায় রে, ঝড় ফুল হয়ে রয়েছি মাথায় রে, পাশে তবু দর্শন নাই কপালে রে, ঝড় ফুল হয়ে রয়েছি মাথায় রে। শঙ্খ যে সাগরে যত ধ্বনিতে পূজা তো শুভ, ময়ূর চন্দ্রিকা শোভে সে কি অছোঁয়া নহে, আমি যে মানদণ্ড আমি যে लक्ष्मी हठात अन्यमनस्क हो पड़े जे यही किछि दिन हम कहार आकुल निवेदन अहरह मो मन प्राण को अथय कर देउछि स्वामी। से निवेदनर गभीरता मते विव्रत कर देउछि। मो मध्य का हृदयर करुण स्पंदन डाक शुणी पारछि देवी। आ से डाक भीतर भासी आसी तुमर मुखश्री। मु यार रहस्य किछ बुझी पारनी। अंतर्जामी को को कथा अजणा जे चामरे गायेर केश चामर होए गाए যশ, অছোঁয়া হয় না সেরে সেবাতে লাগে যে রে, আমি যে রয়ে গেছি আমি যে রয়ে গেছি অচেতন গাইছি তথাপি তব গুণ মাঝরে, ঝড় ফুল হয়ে রয়েছি মাথায় রে, পাশে তবু দর্শন নাই কপালে রে, ঝড় ফুল হয়ে রয়েছি মাথায় রে। না হয় না হলো দয়া, চাহি যে পুজিতে